Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berharga ini kita kembali kedatangan salah satu delegasi dari Al-Azhar Mesir. Beliau adalah Syekh Hasan Thaha yang insya Allah akan memberikan kita nasihat-nasihat yang sangat berharga dengan tema berusaha meringankan beban orang lain. Langsung saja, marilah kita persilahkan beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فقد بنى الإسلام المجتمع المسلم على أساس متين من الأخوة والتكافل والتآلف، ودعا إلى كل ما يؤدي إلى تماسك المجتمع وتقوية الصلة بين أفراده. ومن الأخلاق الإسلامية الرفيعة التي ندب الإسلام إليها وحث عليها ورتب عليها الأجر الجزيل في الدنيا والآخرة السعي في قضاء حوائج الناس ونفعهم بما يتيسر من مال أو علم أو معاونة أو مشاورة. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Setelah beliau menyampaikan muqaddimahnya, beliau memulai dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam ya dengan syariat yang mulia. Salah satunya yaitu at-ta'awun, saling membantu ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya saling ta'awunlah, saling memudahkanlah, saling membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling membantu dalam itsmi wal 'udwan, dosa dan permusuhan. Maka dengan ini Islam menganjurkan kita ya untuk berbuat baik, salah satunya dengan cara berusaha meringankan beban orang lain dengan cara apapun. Entah itu dengan harta, entah itu dengan ilmu atau dengan tenaga. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الأجر العظيم والثواب الجزيل للساعي في قضاء حوائج الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن أسعى مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. Maka syariat Islam ya memberikan pahala sangat besar, yang sangat besar bagi orang yang berusaha meringankan beban orang lain. Salah satunya yaitu hadis Nabi SAW yang artinya Nabi bersabda, aku lebih menyukai berjalan bersama saudaraku untuk meringankan bebannya daripada aku harus beriktikaf di masjidku ini ya syahran, 1 bulan. Jadi Nabi SAW lebih mengutamakan, lebih memilih ya untuk meringankan beban saudaranya ya daripada beliau harus beriktikaf di masjidnya 1 bulan penuh. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang bisa meringankan beban saudaranya. Dalam hadis yang lain yang artinya barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk meringankan bebannya ya, untuk membantu permasalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya menetapkan ya atau menguatkan kakinya pada hari kiamat. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونقف مع هذا الحديث بعض الوقفات هكذا. فالمسلم إذا رأى غيره في شدة من الشدائد فسعى في رفع هذه الشدة عن غيره وفي إزالتها عنه بما يستطيع، كان جزاؤه من جنس عمله، فهو سعى ليرفع الشدة عن غيره في الدنيا، جازاه الله عز وجل وكافأه على ذلك بأن ينفس عنه ويرفع عنه كربة من كرب يوم القيامة. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan meringankan bebannya. Kemudian, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan memudahkannya. Ya. Kemudian beliau juga menyebutkan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka di sini beliau menyampaikan, jika seseorang mendapati saudaranya sedang dalam keadaan kesusahan, maka dia berusaha untuk meringankan bebannya dengan yang ia bisa, maka al-jaza'u min jinsil amal, maka balasan akan sesuai dengan perbuatan. Ya, jika bebannya yang dirasakan oleh saudaranya berat, maka ia berusaha untuk meringankannya, bahkan membantunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban-bebannya di hari kiamat. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam: "Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah." Fal muslimu idza ra'a ghayrahu fi i'sarin, idza ra'a ghayrahu mu'siran فأزال إعساره ويسر عليه ما استطاع، كافأه الله عز وجل بأن يسر عليه الأمور في دينه ودنياه وأخراه. والتيسير على المعسر له صور، منها أن يعطيه الإنسان ما يزول به إعساره. Kemudian beliau menambahkan, man yassara mu'sirin, yaitu barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, maka Allah pun akan memudahkannya di dunia ataupun di akhirat. Maka jika ia mendapati saudara yang sedang kesusahan, kemudian memberikan sesuatu yang dapat memudahkannya, misalkan saudara kita sedang membutuhkan biaya atau sedang membutuhkan uang, kemudian dengan kemampuan kita memberikannya, yaitu meminjamkannya ataupun menafkahkannya, maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan setiap urusannya di dunia ataupun di akhirat. ومن صور التيسير على المعسر ما ندب إليه الإسلام صاحب الحق أو صاحب الدين الذي له دين على غيره، له حق مالي على غيره. دعا الإسلام صاحب الحق إذا رأى معسرا لا يستطيع السداد، دعا الإسلام صاحب الحق أن يتجاوز عن المعسر بأن ينظره ويمهله إلى وقت يستطيع فيه السداد، أو أفضل من ذلك وأعلى من ذلك أن يتجاوز صاحب الحق عن حقه كله أو عن جزء منه، أن يتنازل صاحب الدين عن دينه كله أو عن جزء منه تيسيرا على هذا المعسر. نعم. Kemudian beliau memberikan contoh yang lain, ya, untuk meringankan beban saudaranya. Misalkan seseorang, ya, mempunyai piutang terhadap saudaranya, maka apabila ia kesusahan untuk membayar hutangnya, maka pemilik utang atau pemilik piutang ini hendaklah memaafkan daripada waktu yang sudah ditentukan, ya, memberikan kesempatan kepadanya untuk membayarnya. Atau yang lebih mulia lagi, jika seseorang mempunyai piutang terhadap saudaranya, maka jika ia kesusahan untuk membayarnya, ya, memaafkan atau mengikhlaskan, ya, hutang atau piutangnya semuanya atau sebagiannya. Baik. والله عز وجل يقول بخصوص ذلك، يقول الله عز وجل:
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر يداين الناس، يعني يقرض الناس، كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا يعني رأى شخصا لا يستطيع السداد قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. Kemudian beliau menyebutkan ya sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang dalam kesulitan atau dalam kesusahan, maka berilah ia tangguhan sampai ia berkelapangan atau bisa membayarnya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan menyedekahkan utang tersebut itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada ayat ini menjelaskan bahwasannya apabila seseorang berhutang kepada kita dan ia kesusahan untuk melunasinya, hendaklah kita memberikan ya tangguhan waktu atau bahkan kita mengikhlaskannya. Dalam riwayat yang lain juga beliau menjelaskan, pernah ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Maka pedagang ini berkata kepada pembantunya, lihatlah, jika ada orang yang sedang kesusahan atau susah membayar hutang pada waktunya, berilah ia jangka waktu, ya, berilah ia tangguhan untuk melunasinya. Barangkali dengan amalan ini Allah akan memaafkan kita atau Allah akan memudahkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosanya. يقول صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني إذا رأى المسلم أخاه على ذنب أو على معصية فلم يفضح، إذا رأى المسلم أخاه على ذنب أو على معصية فلم يفضح ولم يكشف ستره أمام الناس بل ستر عليه ونصحه ما استطاع وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فيما بينه وبينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إذا فعل المسلم ذلك كان جزاؤه من جنس عمله يستره الله في الدنيا وفي الآخرة. نعم. Kemudian beliau menyebutkan potongan hadis, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Misalkan seseorang melihat temannya berbuat maksiat, maka janganlah kemudian ia menceritakan kepada yang lain. Ya, seharusnya ia menutupi aib saudaranya apabila aibnya, ya. Kemudian menasehatinya dengan sebisa mungkin, ya, antara dia ya dan dirinya. Artinya menasehatinya empat mata saja, karena ia yang tahu aibnya. Jadi bahkan tidak ya menyebarkan aib saudaranya kepada orang lain. Maka jika ia melakukannya kemudian menasehatinya ya semampunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat karena telah menutup aib saudaranya. ويدخل في هذا العمل الجليل أيضا إذا رأى المسلم غيره في حاجة إلى ثياب يستر بها جسده وعورته فأعطاه ما يستر به جسده وعورته من الثياب والكساء، إذا فعل المسلم ذلك دخل في هذا العمل الجليل وكان جزاؤه أيضا أن يستره الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. Dan amalan yang masuk ke dalam hadis ini juga misalkan kita melihat seseorang yang membuka aibnya atau membuka auratnya, afwan. Misalkan seseorang yang tidak mempunyai pakaian, padahal ia salim, artinya dalam keadaan sehat, ya, akalnya sehat, hendaklah ia memberikan pakaiannya untuk menutupi auratnya, maka orang tersebut telah masuk ke dalam hadis ini. Artinya dia menutupi aurat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup auratnya di dunia dan di akhirat. وفي ختام الحديث يقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه العبارة الجليلة تجمل أنواعا كثيرة من السعي في قضاء حوائج الناس والتنفيس عنهم وغير ذلك. فالله عز وجل إذا رأى من عبده سعيا في قضاء حوائج الناس
كان الله عز وجل في عونه وحفظه ورعاه. فالعبد إذا أعان غيره أعانه الله عز وجل، إذا أعان العبد غيره أعانه الله عز وجل وحفظه ورعاه في الدنيا وفي الآخرة. Kemudian beliau menyebutkan innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, yang artinya Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Atau bisa juga kita artikan sesungguhnya Allah akan selalu meringankan beban ya hambanya selama hamba itu selalu meringankan ya beban saudaranya. Ini hadis yang global, artinya hadis yang umum. Artinya bahwasannya jika seseorang membantu ya meringankan beban saudaranya pada urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memudahkan dan membantu orang tersebut di dunia maupun di akhirat. في الختام أسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لكل خير والإخلاص والقبول وأن يهدينا سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau menutup dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam ketakwaan dan dalam keikhlasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baik kita. Marilah kita tutup halaqah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.